nato ang different types of stress. So we know about the normal stress and of course the shearing stress. So when we say normal stress is caused, yes? Talagi sige raise hand. Ano problema? Hello? Mag-raise hand lang ha, if naamoy kay ko. Isa na, ma-disturb ako. Pag nalay concern. Okay, so, padayon ta. Okay, so, normal load is caused by normal stress is caused by normal load per area. And then, ang shearing stress naman, this is caused by the shear resistance divided by the parallel area. So there is also another type of stress. We call it the bearing stress. So actually, this is a type of normal stress that results from the contact pressure between separate bodies. So ang iyang guys, symbol is sigma B. So pag makita gyud mo sigma B, that is actually bearing stress. Ang normal stress, sigma lang to siya. Okay, so unsa din ning bearing stress? Unsa ni siya? Wag na ko nakadungog ani. Alright, so ang definition niya is applied force divided by area of contact. So the force applied divided by the projected area of contact. Okay, so unsa na ang D ug T? So ang D is the diameter of the connector and ang T naman is the thickness of the plate. So let's consider this figure. So 'di ba, this one kagahapon example pud nato ni. So naay duha ka plate, they are connected by a bolt or a rivet. And then gibira-bira siya kagahapon. And then it came to a time na naputol si bolt. Kasi si bolt man ang maka-experience sa shearing stress. So dili kaya sa bolt, kusgan ang plate, so si bolt ang una ni bigay. This time around, let's assume na si bolt is very strong. So dili siya vulnerable sa shearing. Bali mauna pagka-fail ang plate kaysa sa iyaha. So unsa kaya ang possible na failure ani? So 'di ba sa sige nimo bira-bira sa plate, it will come to a time na masugsug nimo ang buslot sa connector. Pareani. So this is caused by the failure in bearing. So do we think na pag ingon ani na ang buslot sa ato ang connection, okay pa siya? No, it's because ang connector dapat tightly fitted na siya. Dili na pwede malihok-lihok sa bangag. Otherwise, dili na ka-strong imong connection. Just like sa BE building. So mostly ang mga beams dito, they are connected sa column through plates and a series of bolts. So kita kay nato dito no, tight kaayo ang mga bolts. Dito ta kakita dito na ay kanang nasugsog na buslot. Otherwise, kung maka-free di ay lihok ang connector, dili na day siya ingon ana ka kanang reliable or dili na day siya inana ka strong. Kasi malihok-lihok siya eh. Okay, so mao ni siya ha, ang stress in bearing. So kibali nauna pag kasugsog kaysa na bali imong bolt, mas kusgan ang imong bolt. Okay, so unsa man ang ginatawag na kanang area of contact nganong 'di ba area of contact yung anong diameter sa connector and then thickness sa plate ang gigamit. Well, actually guys, if we look at the figure, ang area talaga na gamitan dyan is kana going around the curve.
kanang murag paukha, kani nga curve, kani nakahiwi. Kana jud dapat ang area, but really this is kanang kind of lisod siya to actually determine this area. So ang gibuhat is kato na lang projected area ang gamitin. So ang projected area is ito yung kanang nakita ninyo na triangle. So kibali murag ipa-simplify ang iyahang kanang analysis. So ang gi-consider na this time is itong rectangle. So itong rectangle, ang dimension nito, this is the projected area. So ang dimension, of course, along this length, this is the diameter of the bolt. And this one, this is the thickness of the plate. So murag nakabuhat gyapon ka og projected area. So, mo ni ang projected area. Thickness sa plate and diameter sa bolt or rivet, any connector for that matter. Okay, so let's have an example. So, the lamp joint is connected by three 20 millimeter diameter rivets. Assuming that the actual load P is equal to 50 kilonewton, is distributed equally among the three rivets. Fine. Alright. First is the shear stress in the rivet. So, ito pala yung connection niya. So, kibali, may tatlong plates, may dalawang plates, and then they are connected by three bolts. So, sa first question, ipangutanan ta sa shear stress. So, ma'am, bearing stress man yato ang problem nganong namay na saag na shearing. Well, inana gid na guys, syempre na-discuss naman ni. So, naay times na ibalik po dad pangutana. But don't worry kasi kabalo naman ta unsay pasagot-an ng shear stress. So, pag shear stress gani, we have to first look at sa type of shearing that is happening on the bolt. So, this time around, katong example na to, previously, isa lang man to ka connector, di ba? Isa lang man to ka bolt ang ni-connect. This time, tulo. So, basin maingon mo nga, dili na siya single, dili po na siya double. Kuha na siya kanang triple shear. So, na by triple shear, by the way guys, dili na siya as a whole ni mo tanawon ha. Kung mag-decide ka kung single or double, you really have to look at sa single bolt only. Sa isa ka bolt lang ka magtanaw para mag-decide whether or not single shear. Okay? So, sa isa ka bolt, unsa man na, kapila man na siya magisi. Kaisa, kaduha. So, this time, sa atong pagtanaw, kaisa lang siya. Sa tanan bolt, kaisa lang. So, we know that the formula for shear stress is equal to V over A, where V is just equal to the P applied or the force applied. So, single lang man, so equal to P. Next, over area. So, ang area, of course, is the area of the rivets being sheared off. And this time, it is multiplied by 3. Bakit? Kasi there are 3 areas. There are 3 bolts. Kahapon, wala to'y times. Kay isa ramang pudtuno. So, times 1. Karon, of course, naamag yun na yung mga patrick ang problem para malipat. So, muna nga, times natog 3. Kay basin malipat ka, hala, tama day no, tulo man day nakabuok. So, times 3. So, dili na pasabot ha, kagi triple shear, walay triple shear. Okay, single shear na siya, kaya nga pilang ang gi-substitute dyan. Pero of course, area, we have to multiply 3 para sure. Okay? Now, substituting the values, P is 50 kilonewton, convert pa rin into newton, divided by 3 times area. Pack na pack. So, we get 53.052
megapascal for shear. Okay, so next. Next question is the bearing stress between a plate and a rivet. Okay, so ano yan? Alright, so yung bearing stress, di ba yung formula niya? P over area of contact. So, ang area of contact, of course, is the diameter times thickness. Kasi if you will kanang slice this part of the connection, ko tayo slice na ko na section AA. Wait. Hold on. Okay. So, kung tayo slice na ko this part and then mao ko ninyo yung section AA, di ba ang makita nato paingon animan? Drawing na to. Di ba paingon ana? So, kibali, ang projected area gihapon is kani. So, kanina area, this is diameter, ang length, and then, ang kanina height, this is T, thickness. Okay, so, as you can see, may divide 3 pa din sa ilalim kasi nga, there are 3 of them. Okay, so substitute lang the values. P is 50 times 1,000 over 3 times diameter 20 times the thickness of the plate according sa dimension 25. Okay, next. Nakuha na to ang bearing 33.33. Alright, next. What is the maximum average tensile stress in each plate? Alright, unsa man ng tensile stress? So, tensile stress, this is also another form of normal stress. Normal stress man eh. Kaya lang, nakaspecify lang siya nga tensile kasi nga, the forces applied on the system is a tension directed away from the body. So, tensile stress. So, kibali, ang maka-experience og tensile stress, dili si bolt. Kasi si bolt, di ba? Ito yung bolt, and then, yung force man is parallel man sa area. So, dili na tensile sa bolt, kay magisi man siya. So, ang maka-experience og tensile is kaning plate. Kaning plate. Okay? Kasi normal man ang iyang direction. Perpendicular. Parehaan ni. Okay? So, ang force P applied, this is 90 degrees sa area of consideration. Kaya nga, normal stress siya, tensile stress. Okay? So, ang formula is, ito, applied force over area of contact. So, by the way, guys, dili ni siya kanha na wala lang na edit. This is sigma. Kasi normal stress, tensile stress. Applied force over area of contact. So, the applied force is 50 kilonewton. Convert mo yan into newton over area of contact. So, basically, ang area of contact para sa tensile stress is kani nga area. Alright? So, this is 25 by 110 millimeter. So, ang 25 is katong thickness sa plate. And then, ang length, of course, buslot naman ni na part, so wala na nailabot. So, the total length is kanang tanan-tanan na 130 minus kaning diameter sa bolt. Diameter sa bolt ang equivalent length ani. So, therefore, we have 110. So, as we substitute, we can have the normal stress, 18.182 megapascal.
Okay? So, ingon ana, magtanaw. So, always lang yun ta, guys, stick sa definition sa stress. Kung tayo miingon og normal stress. So, kung normal stress, perpendicular gyud dapat na. Kung mao ni ang force, ang area na i-consider, unsa ang perpendicular sa force applied. Kung shear naman, parallel. Kung bearing, katong projected area. Okay, so before we proceed to the next topic, I'll wait for 5 seconds. Kindly open your mic. None. So let's proceed now to the next topic. Ay, wala pa din next topic. Napaisa sa example. Okay, the lap joint shown in the figure is fastened by 4 rivets of 3/4 inch diameter. Okay guys, so naka-inch na ni, therefore, English system na ta. So dili kanay na we are just bounded by SI system. There are also times na mag-English system sad ta. So find the maximum allowable load P that can be applied if the working stresses are 14 KSI for shear in the rivet and 18 KSI for bearing in the distributed evenly among the 4 rivets and leg friction between the plates. So basically guys, kaning KSI, ano ni siya ha? Sige, pasabot na ni. Kips per inches squared. That is a unit for stress. Kips meaning times 1,000 pounds over square inches. Okay, so ang hatag is working stresses. Meaning na ay limit ang pwede sa shear sa bolt and naapoy limit ang bearing sa plate. So unsa dapat ang force P na atong i-apply ani na system when naanay limit ang unsa? Naanay limit ang i-apply sa shear ug sa bearing. So working stress design, kailangan mag-compromise para makuha nato ang largest P that can be applied in the system. Okay, so investigate na to. Kung sa shearing, ang allowable is dapat dili mo lapas sa 14 KSI. Okay, and then the diameter of the rivets is 3/4 inch. So we know that the shearing stress is equal to the shearing force divided by area. So the shearing force in this case is equal to P lang kasi nga single shear, okay? Over 4 times area. Okay, bakit 4 times area? Because there are 4 of them. Single shear na upat ka bolt. Okay, so substituting values. So the shearing stress here is 14 kips per square inches equal to force divided by force times area. So guys, again, let's be consistent sa toang unit. So if kips per inches square ang left, so it goes to say that the right also ang iyang unit kips per inches squared. Kaya when we solve for P, automatic kips yung maglabas. 24.74 kips. So that is for shearing. So according to Bolt, bahala mo, basta ako, kaya lang nako hantod 24.74 kips na bira. Otherwise, mabugto nako. Okay? Or ma-slice nako. How about by bearing? Kung ang bearing naman sa hole ang ating pag-usapan, ang kaya lang din is 18 KSI. Okay, sigma B allowable 18 KSI. So take note, the bearing stress formula is the force applied divided by area of contact. So force applied is P. The area of contact is diameter times
Diameter of the rivet times thickness of the plate. So, times 4. Okay, ayaw kalimti, there are 4 holes. Okay, so ang bearing stress sa hole, baya na siya makitaan. So therefore, if we substitute the values, the sigma V is 18 kips per square inches equal to force P divided by 4 ka D times T. Okay, so take note, be consistent sa unit. So you can have P as kips. Alright, so P is equal to 47.25. So, kaya sa buho or sa whole na ay ma-apply na 47.25. Otherwise, if pasobrahan og bira, ang buho masugsog, dili na siya tightly fitted ang connector. Ano siya? Sana maluag-luag na siya. Okay, so pareha gud anang sa footer, guys. Mag-stack og papel, daghan kay mag-stack na papel. So it will come to a time na dili na nimo siya ma-stack kay nasugsog nagmaayo ang buho sa fastener. Nagigsi na hanto dito sa edge. So mao pod ning bearing. Kibali, sigig kasugsog hantod ang buho naabot na dire. O unsa pa mai-fit nimo ana nga naabot naman ka dire. O na diri na grabe na gyud ang pagkuan sa buho. Nadako hantod na sagad na sa edge. Okay, so nanapod kay dilemma. There are two ways na na-solve nimo and then there's only one answer. Okay, so I hope your answer is P equal to 24.74. Again, we must always accommodate or we must always agad the weakest parameter of our design. So here, we can notice na ang weak pala is si Bolt kasi nga maliit lang ang kaya niya na capacity. So 24.74 lang. Okay, so dapat accommodate nato si Bolt, dili nato ipalapas og 24.74 ang force applied didto na system. Okay, all right. How about for example guys kanang unsa may kanang ano ani? Yes, na question. Ma'am, Nag 'di ba yes, 'di ba sa kinang duha sa duha man na ka plate ang na kining tandog sa rivet, so dili na siya ma times 2 ang kinang 'di ba upat man na ka buok. dili. That is considered as one whole unit. Ang tanaw nimo is isa ka set. Sa isa ka set, there are two plates. Okay ma'am, okay. Okay, sa isa ka set, there are two plates. Kay nga no, dili man ka makakonect na isa lang ka buok. Dapat, I mean, unsay use na naggamit ta og bolt tapos isa ra day ka plate atong gi-connect. Di ba? Gibuslutan ra nato ang plate, but isa ra ka buok atong gibutang. So dapat duha gyud na, minimum of duha. So it's considered as one. Dili na mag times 2 kay tungod duha ka plate. Okay, I hope I answered the question. All right, but Thank you. what are the other questions? Wala na. So unsa man ang kuan nato ani kung tahay kung tahay ka ng kuan gud ka, mag-assemble ka. O kan first ani duha ka plate imuha na siyang i-combine. So unsaon nimo na ma-make sure nimo na tama imong design. So if dili gid maiwasan ang force applied ani na system o di mag-order ka og mas dako-dako na capacity sa material para makarry niya ning force applied. In this case, manggod, gibalik ka sa allowable stresses sa kada member. Dagan ti kagunahon ang bolt ug ang bearing sa plate. Okay. Next.
Next, we have this topic, stress on inclined planes. So, unsa man ning stress on inclined planes? So, sa previous nato na mga example, ang ato lang gipangwaan og stress kay katulang pong mga area na perpendicular sa force applied. Pareha ani. Kung mao ni ang force applied, ang area na i-consider nato is katong directly perpendicular sa iyaha. But how about if dili ka na ang pangutana sa problem? How about if ang force applied kwaon nimo ang iyang effect sa kaninga plane sa imong member kanang pahiwi nga section. So mao ni ang 3D ana. So kibali na ay force applied dire. Kaya lang ang iyahag yung gusto na kuhaan og normal stress is kani. Kanina plane, kaning pahiwi. So mao na nagitawag siya og stress on inclined planes. So kung ingon ana gani, what we need to do is we have to slice that figure into two. Kung asa dapit tong plane. So, dira man ang plane. So, ingon ana pag slice. Okay? And then, magpili ka unsa na cut ang imuhang i-analyze. Pwede ning kani, pwede pod ni. Depende sa imo. Pareha lang nag-answer. Okay? Depende sa imo kung unsa imong pilion na i-analyze. So, what if kaning B akong tan-awon? So, ang sabi, balhin daw na ako ning force P dire. Balhin na himo na siyang ingon ani. Pwede ra ba na kung kaon ako ang normal stress ani, divide lang nako force P divided by area diri? Dili pwede. Why? It's because kanina plane, although kani ang pangutana sa problem, dili man na siya directly perpendicular sa force na gi-apply. 'Di ba? Dili ba na siya directly perpendicular. Dili parehaan ni ba na ang directly perpendicular niya is kani gyud na area. Kana dapat perpendicular nga ingon ana, naka-L yan. Kaso wala man na naka-L ni diri, pahiwi man ang area. So what do you do? So what Okay, so what we'll do is kwaon pa nimo ang normal force acting on this area. Kanang naka 90 degrees gyud sa iyaha. So kibali mag-drawing ka og ingon ani. So kani daw ang normal force acting on this area naka 90 degrees gyud na siya. Okay? And then ang shear force pod. Ang shear force, dapat parallel ani nga area. So, dapat mag-draw pud ka og force parallel sa iyaha. Mao ni ang parallel sa iyaha. And then, in turn, makabuhat na ka og force triangle. Kibali, ingon ani ang dagoy sa force triangle. Mao nitong P, mao nitong N, mao nitong V. And take note, si normal ug si shear force, they must form 90 degrees with each other. So that ang ilang hypotenuse is si P. Okay? So, ingon ana mag-analyze og stress on inclined areas or planes. So, let's have an example para mas ma-visualize. Determine the normal and the shear stress on plane AB. The dimension of the bar is 50 millimeters by 10 millimeters and the P applied is 80 kilonewton. So, ito yung figure niya. So, ang 50 by 10 dyan, ito yung 50, ito yung 10. Ana na siya na area ang gigiven. Alright, and the P applied is 80 kilonewton. Ngayon, yung first step para mag-analyze ng stress on inclined planes, you need to
slice the section kung asa ipa-analyze. Kung islice siya, this is what will happen. Diba? Pwede ingon ani nga slice sa A, pwede pod ingon ani na slice sa B. Depende sa imuha kung unsa ang imuhang i-consider. Okay, so for me, consider nako ang A. So consider nako ang A, nga pagka-slice, this is what will happen. Kung tanawon ang side view or atubangan, ingon ani kanang murag trapezoid. Okay, so ang kanang pahiwi na plane which is AB, kanang nakaano dira ka shade. O ni. And 'di ba, naaman tong force P kaganina na kanang horizontal. So para makuha ang normal force, mangita kag component na 90 degrees with respect to the inclined plane. Again, inclined plane ang area of consideration, no? Ang pangutana sa problem. So, dapat ang force nimo normal is 90 degrees with respect sa iyaha. Okay? And how about the shear? Ang shear is katong force parallel sa katong inclined. So, again, ang kaning V ug N, they form 90 degrees with each other. So that, ang kaning si P, hypotenuse siya sa N ug ni V. Kibali, ingon ani mong force triangle. Morning P, morning N, mao nitong V. Ko lang nang gipadako ang force triangle ha. Yan, 90 degrees ng N ug P. Kay hypotenuse gid na si P. Okay? Now, the question is, asa makit-an ang angle? Take note guys na si plane AB, naka-incline siya 60 degrees with respect to the horizontal. So, we look at, there is a figure na given, 60 degrees ang inclination sa plane. So, kung pangitaon nato na siya sa force triangle, so ang 60 degrees is naa diri in between V and P. Bakit? Well, if ma-remember pa ninyo ang parallelogram law, di ba unsa ng parallelogram law? Parallelogram, opposite angles are equal. Di ba parallelogram ani? May maning parallelogram. Parallelogram ni. So kay parallelogram ni, opposite angles are equal. So if 60 degrees dere, 60 degrees po dere banda. Okay? So I hope na gets na. Kailangan to gyud og knowledge sa trigonometry kay magkuha-kuha manggod ta og component sa force. So by the way, wala siya general formula basin matingala mo sa uban books. Gihatag ang mga general formula para pagkuha sa normal stress o shear stress sa isa ka on inclined plane. Ang problema man gud sa ingon ana, usahay, naay mga figure na dili maswak didto ang formula. Ang bali ang formula, naka-tailor lang siya sa specific na figure. So ako ang ginatudlo diri is not formula based. Kasi mahirap din memorize maka-confuse din. Ako ang ginatudlo diri is dapat inyuhang ihasa inyuhang static skill o ang inyong trigo skill. Kay baski bali-balihon mo, you can still answer. Sa ingon ana, kailangan first nimong buhaton, kwaon nimo ang normal force with respect sa area na pakuaan og normal stress. Mao ni 90 degrees gid na dapat kung normal and then sa shear dapat parallel. Alright, so how much now is the value of the normal force? So based sa force triangle, we can say that the normal force
is just P sine 60. So, since given naman na P equal to 80 times sine 60, so it shows na 69.282 ang normal force. Ang shear force naman, it's P cosine of 60 kasi nga tapad lang man na siya sa 60 degrees. So, cosine. So, 80 cosine 60, this is equal to 40 kilonewton. Alright, so good na ta sa mga forces. Ang problema na sad is ang area. So, unsa ning area? So, sa area, again, dili to 50 by 10 na given ha. Dili man na mao ang pangutana, dili man ni inclined plane. Ang inclined plane ay C. Kailangan pa kwaon ang value aning area AB na nakahiwi. Kibali kani, pila may area ani. So magbuhat ta og triangle wherein ang vertical na length, this is katong area na 50 by 10, and then ang kaning hypotenuse is katong inclined area. Okay, so if 60 degrees na dera, 60 degrees pud na dera, so we can say that 60 degrees cosine 60 degrees equal to area over area prime, where area prime is the kanang inclined area. Inclined area ng area prime ha. So solve for area prime. So ang nahitabo, area divided by, oh sorry, it's not cosine 60. Sine 60 kasi ano mo di ay opposite man din na si area. Again, tanawan ni na triangle. Sine 60 is equal to area over area prime. So therefore, area prime is equal to area divided by sine 60. Yung area kanina that was 50 by 10 divided by sine 60. Therefore, we can have the area prime 577.35 millimeters squared. Now, good na ta sa area prime. So, what's left is to substitute values. So, normal stress on plane AB, that is force over area AB. So, the force is katong normal force computed divided by area prime. Alright, so pack na pack ang normal stress DI on plane AB is 120 megapascal. Sa shearing stress naman, shearing AB is equal to the shear force AB divided by area AB. So, ang shearing force AB is katong na-compute kaganina na 40 divided by area AB, which is area prime, equal to 577.35. Alright, so substituting pack, you have your shearing stress na 69.282 megapascal. Alright guys, question before I proceed to the next example. 5 seconds. Okay, wala. So let's proceed now to another example. So the next example, a compression load of 80 kips is applied to a 4-inch by 4-inch square post. Determine the normal stress perpendicular to plane AB and the shear stress parallel to plane AB. So, ito yung figure. Ito yung figure. So, tingnan natin. Like, di ba? Dili siya parehas dating napahigda ang block. This time around, patindog ang block. Ayaw ka, bala ka, ikaw naman ka mo statics, nakuha na nimo mga forces ana. Basta, ang first step, imo lang yun na siyang slice. Like this. So, gi-slice na to, and then gi-consider na ko ang lower part. Okay, so ang kanang load P dira nga compression, ako na siyang gibalin diri. So, nahimo na nang ingon ani. Okay?
And since dili magyapon ni normal force sa kanang inclined na area, gikuha nako ang normal component. Normal component, always yun na siya 90 degrees sa area na kung asa ka mag-solve. Okay? And then, ang shear naman, always na siya parallel sa area na imong gi-consider. Ito man yung area na i-consider. So, ang shear force is parallel. Okay? So, don't forget na normal force and the shearing force, they always are 90 degrees with each other, naka-perpendicular ng N ug V. So that P ang hypotenuse sa force triangle. Okay, dapat si P dapat ang hypotenuse. So if this is shear, this is N, this is 90 degrees. So si P is the hypotenuse. Now, asa nato makitaan ang angle? Take note, ang angle diri banda is 35 degrees. So, asa man na makitaan ang 35 sa fourth triangle? So, ang 35 na diri banda. So, di ba pareha man as sila nga ingon ani paana. Bali ang kani ba paana? Ang fourth triangle pod paana. So, similar lang. So, ang angle between them is 35 degrees. Okay. So, if ingon na, we can say that normal force is P sine 35 and the shear force that is only P cosine 35. So, ang normal force, 80 times sine 35, that is equivalent to 45.886 kips. Ang shear naman, P cosine 35, that is equivalent to 80 cosine 35, which is 65.532 kips. Alright, so good na ta sa forces. How about sa area? So sa area, balik ko na to. Ano ang area? Ang gigiven na 4 inch by 4 inch, kani man na siya na area ilalom good. Or kanini siya na area. Di ba? But ang ato ang gina-consider is kana mang pahiway itong plane. So kibali, nakabuhat og triangle ang sine 35 is equal to area over area prime. So therefore, area prime is equal to area divided by sine 35. Okay, just like this. Dili ni 60 ha, typo lang. 35 na siya. So, area prime is area over sine 35. So, therefore, area prime na to, 27.895 inches squared. Now, we are already good in substituting the values. So, ang normal stress AB is just equal to the force applied over area AB. So, N over area prime equal to 45.886 divided by 27.895. So, we have this 1.645 KSI. And for the shearing stress, ang shearing stress, shear at A divided by area at AB. So, shear at AB over area prime equal to 65.532 divided by 27.895. Pak na anatay 2.349 KSI. Okay. Alright, so ano ang answer sa number 1.14? Question guys,
so far? Wala. So let's proceed now to another example. A bar, a 90 millimeter wide bar will be used to carry an axial tension load of 280 kilonewton. The normal and shear stresses on plane AB must be limited to 150 megapascal and 100 megapascal respectively. Alright, so determine the minimum thickness T required for the bar. Yes, my question. Ma'am, di nag-ungot imong video, ma'am. Nagungot ko, Opo. I don't know about that kasi sa internet guro. How about the others? Nagungot ko? Wala ma'am. Yes, Ano, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, nag-ungot po siya sa kuha, ma'am. Unsa man ni sa internet ni or Nag-stay siya sa example 1. okay, okay. Sige, sige. Wait, wait, wait. Okay na? Ungot gyapon? Okay na? Or niungot gyapon? Okay na, ma'am. Okay na? Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Okay na, Alright. ma'am. Okay na, ma'am. Apo, apo. Okay, let's start. So, a 90, nabasa naman nino. Alright, so ang gihatag di ay is the limiting stress sa normal and shear stress. So, gibali na pud ka. Gihatag na pod ang allowable stresses and then ang pangutana na pod is the load P. Okay? And dili load P, ang T, ang thickness ang unknown. So, given ang stresses, thickness unknown. Okay? So, first things first, mao gyapon atong islice ang section kung asa tamag kuha sa normal and the shear stress. So, in this case, ingon ani siya pag-slice. Okay? So, gi-consider na ko ni na section sa slice. So, gi-side view na ko ang material, ingon ani na siya og dagway. So, ang plane AB, pahiwi na siya. And then, ang T applied is horizontal. So, kay horizontal man, I need to find the normal force acting on AB na pahiwi. So, since pahiwi man na, kailangan jud tong 90 degrees, which is kani. Okay, that's for normal. For shear naman, mangita kog force parallel aning AB. So, itong V. And take note, si N at si V, they are both 90 degrees. They must form 90 degrees so that si P is the hypotenuse of the fourth triangle. Okay, so karon pangutana, asa man na makit-an ang angle. So ang angle, di ba nakabutang diri 50 degrees. Sa problem, dira 50 degrees. So sa kung fourth triangle na siya, ang 50 na siya between N and P. Kasi nga, kung 50 na dira and then mag-drawing ko og vertical line diri, di ba kani 50 pod ni? And then kung 50 na, 40 ni. So kung 40 ni, 50 ni. So I know, kada mo ana kay naaman na sa surveying kanang mga trigo sa angle. So kibali ang fourth triangle nato ingon ani na. This is N, this is V na 90 degrees sila. This is P. Tapos ang angle between them is 50 degrees. Okay. How about the area prime? Si area prime, again, mao na siya tong inclined plane. And then, ang area na given is kanilang. So, nakabuhat kag triangle. So, therefore, cos 50
is equal to area over area prime. So therefore, area prime is equal to area divided by cosine 50. So let's proceed to the next slide. Oh, ito yun. So therefore, ang normal force na to, looking at the force triangle, P cosine of 50. 280 cosine of 50 is equal to 179.98 kilonewton. Ang shear naman, P sine 50, that is equal to 280 cosine of 50. So that is equal to 214.492 kilonewton. And how about naman sa area prime? So ang area prime is area divided by cosine 50. So ang area is 190t. Again, this is typo. Squared over cosine 50. So, di ba, unknown man si t. So, ang area is 90t divided by cosine 50. Pero, pwede pa man ma-simplify. 90 divided by cosine 50, 150.015t millimeter squared. Okay. So, ready na ka para mag-substitute. Kung normal, sa normal, naman tay limit na 150 megapascal. Nabot tay area na 140.015. So, substitute na to na. Okay, so sigma AB or normal stress on plane AB is equal to the normal force divided by area. So, ang normal force, base sa computation, 179.98 divided by area, 140.015. Again, guys, 40 megapascal ang ato ang left side sa equation. So, kailangan jud na i-convert sa right side pod para uniform. So that, pag i-solve nato ang T, ang result is 8.57 millimeters. Now, ang pasabot ana, kibalik kung ato ang agdon si normal stress para dili siya mag-fail, ang minimum na area niya or ang minimum thickness na kailangan 8.57. So kaya pa niya magpapayat up until 8.57 millimeters. Okay? How about by shear stress? So shear stress, given ang limit, which is only 100 megapascal. And then, ang area prime, 140.015T. So, substitute natin na sa formula. Shear AB is equal to VAB, V over area prime. So, 100 Newton per mm squared, mo ni ang shear stress, equal to the shearing force na nagets kaganina, 214.492 kilonewton. So, gi-convert na to og newton. Divided by area prime, 140.015T. And then solve for T, we get 15.319. Now, guys, nanapod kay dilemma. Duha na pod ka T ang naresulta. So, expected na gyud na guys ha, kay ang gihatag mong good is allowable stresses. So, mamili gyud ka kay kailangan man ka mag-agad pud sa stress. Alright, so 2 or more gyud ang answer ana, depende sa gihatag na limitation. So, ang pasubutan T equal to 15.319, dili kaya sa shear stress na magpapayat pa siya maayo. Ang kaya lang niya na payat or ang thickness na kaya niya dapat 15.319. So, kinsa man atong pilion? So, remember guys, sa tong formula, di ba, stress is equal to force over area. So, ang relationship between force ug stress is directly proportional. It means na kung dako ang force applied in the system, dako sad na stress ang ma-generate. Pero kung
dako ang area sa imong system, gamay na stress ang mag-generate. Kasi nga, namagod sa denominator ang area. Napansin ninyo, pag dako na number, ang i-divide, gamay ang mugawas. In the same way, kung ang area nimo gamay, dako og stress ang samot ka dako ang stress kasi nga si area at si stress inversely ang ilahang relationship. Kung dako si stress, dapat gamay pod ning area. Kung dako gamay si stress, dapat dako pod ning area. So it means to say, akong point diri is dapat pilion nato tong pinakadako og dimension. Bakit? Kasi nga, habang gadako ang dimension, naga-safe ang imuhang system. 'Di ba? Sige, ato na siyang i-compare. For example, nagtindog ka sa isa ka area. And then, ang area na imong gitindugan is just enough for you na makatindog. And then, pagtanaw nimo sa ilalom, bangin na siya. So, di ba, hadlok? Kasi gamay lang na area imong gitindugan. Whereas, kung magtindog kag area na lapad-lapad, dili kay hadlok as compared sa gamay ra jud. So, it means to say na pag area na gani ang hisgutan, we always aim for the bigger dimension. Unlike last time na pag force gani, always ta sa gamay. Kasi si force, dili man na siya makatabang sa system. Habang gadako ang force, kuan pud imong system, kana naga-tendency to fail pud imong system. Okay? Unlike sa area, habang gadako imong area, much better ang imuhang safety. Kasi nga, area is kanang inversely proportional sa stress. Okay, parehas pud anang mag-construct mog balay. Worried ka na ang truss nimo dili ka carry sa mga roofing material sa taas. Kasi yung ginabuhat, namalit kag mga bakal nga dagkog section. Kasi nga, pag dagkog section or dagkog area, it means na mas safer ang imuhang structure. 'Di ba? So, mas dako, much better. Pag dimension ha, pag sa force, mas gamay, mas better. Okay, there's also another proof na dapat 15.319 ang atoang pilion na thickness. Okay? If we adopt T equal to 15.319 millimeters for T, i-try daw nato nag-solve ang iyang actual stress. Ang actual stress para sa normal, force over area. In this case, ang thickness nato, gisubstitutan nato na siya og 15.319. So, 179.98 times 1,000 divided by area, 140.015 times T. So, ang nigawas na actual stress is 83.911. So, as you can see guys, 83.911 megapascal na actual stress is way lower than the allowable stress, which is 150 megapascal. That is only for normal. How about sa shear? So, kung sa shear naman, adapt pa rin natin yung T equal to 15.319 and then solve for the actual shear stress. So, ay ngunanin na, 214.492 convert to Newton divided by area. The area is 140.015 T. Okay, so, ang actual stress, substitute tag T equal to 15.319. So, ang actual stress is 100. And 100 megapascal is still pasok sa allowable load na 100 megapascal na stress, na allowable. So, safe siya sa shear. So, if both parameters are safe, then we can say na tama to siya. Nga gi-adapt na to na T is equal to 15.319.
So dili na nato mapapayat pa further ang material kasi of course nagtipid kag material. Gusto nimo pagamyon ang material kay mahal pag dako. Okay, so limit lang gyud kan ang thickness ato is just 15.319. Nothing more, nothing less. Pwede nothing more but dili pwede nothing less. Okay, 15.319 and up. How about if we adopt P equal to 8.57? So kung ang thickness nato is 8.57 meter, pag substitute na to ana to solve for actual stress, in this case, sa normal stress, kita ninyo ang thickness na kuan substitute is 8.57. Makuha na to ang actual normal stress na 150 megapascal. And 150 megapascal is pasok gihapon sa allowable na normal stress. So therefore, okay siya sa normal. But how about sa shearing? Sa shearing, ang thickness diri instead of 8.57 na ang gi-substitute. Then we can actually solve now the actual stress. 178.754 megapascal. So as you can see guys, 178.754 is way big than the allowable shearing stress na 100 megapascal. So safe sa normal but fail sa shear, dili gyapon na siya pwede. Kasi the moment na yung thickness mo gipagamyan panimog maayo at 8.57 wala na siya. Nag-fail na siya sa normal stress. So para safe and para okay ang design, both parameters should be satisfied. Okay? So therefore, the final answer is T equal to 15.319 millimeter. The thickness should be at least, okay? At least 15.319 and bigger. Di ba at least kay pinakagamay and bigger? Pag at most, pinakadako and lower. In this case, dimension man, the bigger the better. So at least 15.319 and up. Dili na pwede mo baba og 15.319 ang imuhang thickness. Okay. Next, next na topic. Do you have any question? Kindly open your mic. Wala. So, diri na punta sa next topic. So, ang next topic na to, last topic for today, thin-walled pressure vessels. So, saan ang thin-walled pressure vessels? So, a pressure vessel is a pressurized container, often cylindrical or spherical. So, unsa man ang mga real application aning cylindrical na pressurized container? So, one basic example ana is kana atong pipes. Di ba ang pipe, cylinder man na og shape. And kanang mga spherical tank. So, sa sulod ana, naay pressurized na tubig, naapoy pressurized na gas. Depende lang. So, if ang thickness sa imuhang vessel is lower than the radius of your vessel, then that vessel is considered thin-walled. Kasi if mas baga ang thickness kaysa sa radius sa imong vessel, dili na thin-walled ang ato ang analysis. So dito na masulod ang fluids na analysis katong hydrostatic analysis. But since dili man ni siya thin-walled lang man, so inani ang ato ang pag-atake ani nga problems. Okay, basta timanan nato if ang thickness sa material is way lower than the radius of the material, then this is analyzed as thin-walled pressure vessels. So, ani guys, 'di ba? Pag pressurized ang sulod sa imong pipes,
pressure goods. So, kailangan jud na niya mogawas. Mogawas siya sa vessel. Okay? So, dapat imo na siyang pugngan. Okay. So, there are two stresses that are happening in the pipes to prevent the water or the gas to come out from your vessel. So, first ato istoryahan kaning tangential or circumferential stress. So, kibali, if mauni ang pipe, kanang red line, kung tungaon nimo ang pipe at this axis, kaning red line, di ba ingon ani ang mugawas na pagkatunga. Okay? So, look at this elevation view. Ang pressure sa water or gas, maningkamot siya gawas. Kaya lang, dili siya kagawas because held siya diri og diri, di ba? Mao man ni ang section na grabe ka namugong kani og kani kasi kung dili siya mamugong, maingon ani siya pagkabulag. Nakuha? So if ingon ana pagkabulag ang isa ka pipe, then that is called tangential or circumferential stress. Kanang transverse direction. Okay? So, istoryahan na to ng tangential. Saan pag-derive sa tangential stress? Okay, sama sa kong giingon, pag tangential stress gani, ang iyahang pagkabulag is along this axis. Tungaan ng pipe in this axis, di ba ingon ani man ang dagway? So ang namugong gyud grabe is kani dere o kani dere. So ang pressure sa pipe, we can actually consider that as a single force only. So ang kaning pressure P, we can just make it a single F na force. So nakita ninyo sa figure, gusto niya tulakon ang pipe para mugawa siya. Pero again, namugong diri na side, namugong po diri na side, up and down na siya. So kani mao ni na area ang namugong. Naapod diri sa ilalom. Okay. Summation forces horizontal. Summation forces horizontal, F is equal to 2T. Kasi nga, duha man na ka T. Tensile na resistance, up and down. Pero si force, kanang single force, you can actually express that as pressure sa pipe times area na gihakop sa pressure. The projected area sa pressure is kani. Murag gyapon na siya sa bearing stress. Supposedly man god ang area dapat na i-consider nimo kaning yung kaning ana jud. Kanang naka-C gyud. Kaya lang dili man na nato madali-dali kuha ang area ana. So projected area na lang. So unsa man ang projected area? Ang projected area ni pressure, ang projected area ni pressure is kanang rectangle nga dako. Ito na rectangle. Pak, 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 pak. Kana na rectangle ang i-consider. So, ang dimension ana, length, kita ninyo, length times diameter. Diameter man sa pipe. Okay. And then, kanina man sa tensile, okay, sa tensile, ang namugong is, kani di ba to? Unsa man mao ni. Unsa na na area? Alright, so tensile stress times length sa pipe times T. T is the thickness of the pipe. Times 2 kasi up and down, napod sa ilalom.
So, ma-cancel si L. What's left is kanina ang derivation. So, it means to say that if you want to get the tangential stress of the pipe, so ano lang na siya, PD over 2T. Ako lang ning gikuan ha, ako lang ning gi-simplify ang kuan. P times D over 2 times T. So, ang P dira is the pressure inside the pipe. But there are cases, guys, na ang pipe, gilublob siya sa tubig. So, if gilublob siya sa tubig or gilubong siya sa yuta, naapod na siya gina-experience na pressure sa gawas. Okay? So, if gilubong na siya or gilublob, ang pressure dapat na gamiton is katong difference sa pressure sa gawas o sa sulod. Pero kung wala na siya nalublob or na kanang lubong, exposed siya sa atmosphere, di walay pressure sa gawas. So, ang atoan lang gamiton is katong pressure mismo ni water or ni gas sa sulod sa pipe. And then, ang D is the internal diameter sa pipe. Ang T is the thickness sa pipe. Okay, so mauna ang ano ha, tangential. How about the longitudinal? So, ang longitudinal stress, balik na to sa to ang ano kaganina, introduction. Ang longitudinal stress, ang pag-fail sa imuhang pipe is along this direction kanang naka-green na linya. Tanawan ning naka-green na linya. So, mao na ang failure sa longitudinal. Kita ninyo, nabulag siya in this way. So, kung ma-slice na dira dapit, so maingon ani imong pipe. So, unsaon na to pagkuha sa longitudinal stress? So, take note guys, kung ingon ani paghiwa ang pipe, kinsa may mamugong para dili siya mahiwa pagkaingon ana. So, ang mamugong is, of course, ang ba sa pipe. Ito yung ba sa pipe, di ba? Hello man na. So, kani, wherein kani ang thickness. Right. So, ang pressure, still, ang pressure is F na dako equal to the tensile na resistance. But kaning F, this is actually pressure inside the vessel or the pipe times area. So, unsa man ang area? Ang area is mismo ang circle. Diba? Area nga iyahang na project is circle. Kaya pi over 4 d squared is equal to the longitudinal stress times atong area sa mamugong. Again, ang area sa mamugong is kaning shaded part. Saan pagkuha ng shaded part kanang baba sa kwan diri dapit ba kani oh. Diba kani man ang mamugong para dili siya mahiwalay. So unsa man ni na area? So ka area circumference sa circle times thickness. Di ba pi d is circumference times thickness. So, makancel ang d. What's left na lang is kani. Sigma L is equal to PD 40 over 40. So, same gyapon nagpasabot. Okay, ang D is diameter, P is pressure, T is thickness. So, mao na ang failure, ana. Look at the picture. Hoy. So, sa picture, di ba? Gi-combine nimo ang pipe. But, ang pipe, gawa siya in that direction. Alright, so, how about sa kanang mga spherical tank? So, naapoy mga tanks, in reality, na spherical siya in shape. Kanang mga oil barrel, naka-spherical man na. So, unsa man ang stress sa sulod na na-develop? So, ang stress dira is PD over 40 gihapon. Spherical stress sigma S equal to PD over 40.
Okay. So, let's have an example to further exemplify the topic. A cylindrical steel pressure for a vessel 400 millimeter in diameter with a wall thickness of 20 millimeter is subjected to an internal pressure of 4.5. Okay guys, unsa ni na unit? Murag bag-o ni sa toa. So kani siya, this is megapascal. Nganong megapascal? Kay di ba ang pascal Newton per m squared. O pascal ni. Ba't na may m na dako? O so mega pascal. Sige, lisod-lisod ra mo, pwede ra man guna Newton per mm squared. Alright, basta megapascal ni. So calculate the tangential and longitudinal stresses in the steel. Okay, so let's have it. Ito. So, ang given, 400 millimeter diameter, thickness 20, the pressure inside the pipe, 4.5 megapascal. So, substitute na to, guys. So, makancel man ng mm, ang magawas na lang is unit sa pressure or sa stress. Newton per mm squared, so 45 megapascal. How about sa longitudinal? Sa longitudinal, substitute gihapon ang nigawas 22.5 megapascal. So kibali if naay 4.5 na megapascal pressure na carry sa pipe, mao ni ang na-develop na mga stresses sa tangential ug sa longitudinal. Okay. Next question. To what value may the internal pressure be increased if the stress in the steel is limited to 120 megapascal? Kanin problem? Gibali na pud ka. Unsa daw dapat ang pressure lang sa imuhang pipe so that dili malapas sa allowable na 120? So dili pwede na pakusganin og maayo ang pressure sa tubig kay hinay ang agas kay basin mubuto ang atong pipe naabaya tay limit na pressure limit na stress na 120 megapascal. So pangutana karon, unsa man na ma'am? Ingon lang man siya stress. Unsa na stress man na? Tangential or longitudinal? Well, ako pod wala ko kabalo. So, dapat kay wala man ta kabalo, i-assume nato na basin kanang 120 tangential siya. So, let's assume na tangential daw ng 120 na limit. So, kung sigma T is 120, okay, masolve nato ang pressure na kaya 12 megapascal. Alright. Kung i-assume nampod nato nga 120 longitudinal stress na siya, masolve nato ang pressure na kaya 24 megapascal. So, unsay pasabot ani? Kibali, kung naabot ng 12 megapascal ang pressure sa inyong tubo, kabahan ka na kasi mag-fail na siya kung pakusgan pag maayo kasi 12 lang ang kaya sa tangential. Sa longitudinal 24 but if magsugod na nagliki-liki imong tubo dili na pod nimo ni maasahan maski pa moingon ka nga wala na siya nabulag in this manner. Wala siya nabulag in this manner. Ay pag nagsugod na siya liki-liki wala na tay kuan ana maski pag moingon ka wala man siya nabulag in this manner. Feel na good. So again, let us adhere sa pinaka-safe na value sa pressure na pwede na to i-apply. Okay? So, dapat ang pressure lang is 12 megapascal para safe ang atong pipe sa failure. Okay? Okay. So, the next question, if the internal pressure were increased until the vessel burst, sketch the failure. So, unsa dapat ang failure kung moboto na ang ato ang tubo?
So take note guys, weak imong tubo sa tangential. Kay di ba? Si tangential ang nagdikta pila lang ka pressure ang atong i-adapt. So siya ang pinaka-weak, siya ang una mahitabo. So therefore, ang failure sa atong material will become like this. At first, magsugod-sugod pa nagliki-liki until such time na mabulag siya ingon ani. Pero perfect lang kayo ni pagka-drawing, no? Sa ano, sa reality, ingon ani na siya. Inunana ang gisi. Okay? Inana ang failure. So, seldom lang yun ng tubo good na mabulag along this section. Seldom lang kay mas stronger na sila dira. Pero ang pinaka gyud, pinaka critical is kaning diri kaning sa tangential.